Kapitao. Tony Squeeters. Oh, to be there. No question maybe. Katulog sa uy. Tama na siya. Hindi katugon. Katugon ko sa yung kanta ba? Di pa tayo itong sounds. Ops. So makita yung makatupad. Ayaw ipakita. Mabisto nga babae man na. Bisto. Kaka ka lang. Makitaan si mong may spinded ra. Oh, babae di ay. The real stable. Hindi na kong lalaki. La, grabe, 15 minutes. 10 minutes na to ganiha. Karon 15 minutes yun. Bala ka diya magtulugan. Padugaya dyan bayo ba? The visitors. Di mak... 30 na para... Bad signal ka uy. Di ako kadungog sa imo. Oh, naka-visitor? Mura kag Sana AI all ba? mystery ah. Mari din. Nanay visitor, napay mga tao, dire puro ra yun robot. Ay mo ha? Naka 300 magod, KBS. O ang imo ha? Hello Disco. Madungog na. Hello Disco. How are you? Oh, naka 300 bitaw. Ama na lang 300 taon. KBS, oo. Muha. Pang, hello pang. Hindi ko kabalo. Ano lang? Si Sa babaw mapalong. makita nimo sa kon sa wifi. Pila ka KBS ang imo kon. Incognawinit. Unsa man nga ngalan uy, kalisod ba ani? Hello Ipa. Hello Ipa. Good morning. Ay Incog, nagbasa. hello, Incog. Ingna lag Xiaomi. Di ko kabasa si I mo don't know how to pangalan. read your name, Incog. Ipa. No, don't Ipa go di there. ba? Si Ipa kuan Ipa. maganin mo top 3. You can Top stay 3 here mo with si Ipa. You Balen can guys, stay si here Ipa. with me. Ambot lang. Sana siya. Ano sana imported ni si Ipa? What? Ano sana si Ipa imported? What daw kuno? English lagi nimo. Sorry ha. I don't understand. Oh, di ba? Mahirapan tas kalisod. Sige, English ah. English Jod? Ipa, my nose is menstruation. I can speak Your heart, I cannot speak your English. dad. My nose is Hello, my menstruation. dad. Sorry. Hi, my dad. I hard to speak English because my nose Where are you is from? menstruation. Sorry. Uy. Pusoy, shawi sa'yo Pusoy. Pusoy, Hi, binugbog ako ni Murad. Sisit Pusoy oh. Baka naman. Murad. Baka may bala ka dyan Murad. Pusoy I don't para hindi know ako if you paiyakin. know. Ipam. Your opponent network is unstable.
Ipa, Ang send me wifi a gift, nawawala-wala. Ipa. Violeta! Siya sa Violeta. Kamusta Ayaw ka niya na, sa'yo, Violeta? Eh, dumaan lang. Ginawa akong highway ni Violeta. Ah, ganun ba? Siguro nakikita kasi lang sexy yung kaupo Hello, niya. Ming. Send me a gift, Ming. Kaya ayun, hindi na to. Yung pa-cleavage. Diba inundas? Thank you, Ming. Send me more, Ano Ming. ipami inundas? Grabe kaming. Iiyak na no. No, Ming. You know what? Dito, We are lumipat ka friends. dito sa kabila, Meng. You can stay with me. Ipa, you can send me also a gift. I'm waiting. Oh, I told you. Thank you, Ipa. Ay, Thank sana you, all Ipa. ba? Thank you. Ayan, naipit na ako sa gilid. No, Ming. ML Meng. daw. I'm going to ML so to